ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم أنت الله أحد صمد فرد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم آت نفوسنا تقواها وهداها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنفوني أنبو ni alaw taala sona biye hakilla jigide biye nokorola sigide biye revision de ye kabe alaw taala kuma kan belebele doma aka qur'ana konana qur'ana sura ye sura keme ani tannani me sura keme ni tannani ni nin kelengelena bela kafoni sura belebele ude a aya makabani me a aya kabako kabo ni min ta domi ni kloma jola ko lame kanya abe ki kono ka fo kabini alaw taala yi daytuma deri kan fasare me folo meni alaw taala sona amena sura do ta sura mi manjan kusebe an yere tena sela jamfala la kadaka amma ko bini sura damnana on va choisir aujourd'hui on choisit une sourate parmi les 114 sourates on va essayer de réviser un peu cette sourate ensemble écouter la parole de Dieu on va écouter ensemble et on va méditer, on va voir qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il est en train d'expliquer. Ni Allah ta'ala sona. De temps en temps, il faut un lien avec le Saint-Coran. De temps en temps, il faut que nous écoutons le Saint-Coran. De temps en temps, il faut que nous écoutons la parole de Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est cette parole-là qui peut nous guider. C'est cette parole-là qui a la lumière. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la bonne compréhension. Surah de Qur'an kono. Suratul Ghashiya. Ni ka surah laje, ka koro laje,
ka sura yɛrɛ tɔgɔ lajɛ i b'i yɛrɛ ma ɲininka suratul ghashiya que signifie ghashiya i toloma lɔ a la kosɛbɛ sura nin yɛrɛ tɔgɔ a tɔgɔ masilani mɛ sura nin yɛrɛ tɔgɔ a tɔgɔ bɛ adamaden hakili bɔ a ma sura nin tɔgɔ ye kiyama dulon tɔgɔ dɔ ye. Est-ce que vous savez que le Saint-Coran, les 114 sourates là, Allah il a parlé de ce grand jour qui est le jour de la résurrection, le dernier jour. Allah Ta'ala ka tɔgɔ min fɔ dunuya laban koɲa la Kurana kɔnɔ dɔnnikɛlaw ko k'a bɛ taa tɔgɔ 126 125 noms 125 noms tɔgɔ 125 min fɔla ko Allah Ta'ala y'a kofɔ ka bɛn kiyama don ma ne yɛrɛ ni e bɛ min fɔ waati bɛɛ kiyama don kiyama nin ye jɔ don de ye adamadenw bɛ jɔ sen kan don min san 200 mais ni Allah Ta'ala sɔnna bi sura nin bɛna na kiyama tɔgɔ gbɛrɛ fɔ ne ni e ye tɔgɔ min tuma dɔn ne ni e b'a dɔn mais an b'a dɔn événement min tɛmɛtɔ Allah bɛ sura tɔgɔ fɔ sura bɛ damina a bɛ kuma ni kira ye a bɛ explication di kira ma sura nin yɛrɛ Allah Ta'ala bɛ tila fana k'a expliquer suratul ghashiya al ghashiya o ye datuguli belebele de ye ele sigini b'i ka so kɔnɔ dali b'i ka so sanfɛ plafond dɔ la tɔli bɛ yen i sigini bɛ saliba dɔ kɔnɔ sali nin lakorini min ma al-ghashiya o le ye datuguli belebeleli min laboritɔ jɔnw kan k'o lɔni to kiyama kɛnɛ kan a bɛna adamadenw enveloppe ka adamadenw datugu mun de kɛtɔ adamadenw datugu la balawu belebele min bɛ kiyama kɛnɛ kan jatigɛ belebele min bɛ kiyama kɛnɛ kan silanya belebele min bɛ kiyama kɛnɛ kan o de natɔ ka na danfɛnw minnu jɔni bɛ Allahu Ta'ala ka kiti belebele kɛnɛ kan nin silanyaba nin jatigɛba nin kɔnɔnafiliba nin musibaba maa dɔ maa kɛ cogo min nin kɔnɔnafili belebele min natɔ ka na adamadenw ni jinɛw bɛɛ datugu Allahu Ta'ala kame o de ma ko datuguli belebele lo wallahi i bɛ datugu nin jatigɛ bolo Ala yɛrɛ bɛ ban k'a fɔ dɔw ye ko ni min bɛ se bori la ni min bɛ se k'a yɛrɛ échapper pour ne pas que a ye kiti assiste ko ye bori a y'i taga yɔrɔ t'i la fɛn belebele min kɛni bɛ ka aw datugu silanya belebele min kɛni bɛ k'aw datugu jatigɛ belebele min kɛni bɛ k'aw lamini bɛɛ silani mi yɛrɛ ɲɛ bɛɛ silani mɛ maa dɔw bɛ taa kini bolo fɛ maa dɔw bɛ taa bolomara fɛ donc nin sura tɔgɔ lala belebeleni datuguli belebeleni ne la al-ghashiya Allah Ta'ala bina kuma ni Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ame al-Qur'ana ta a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Qur'ana kalana be mama ni be fɛ ka Allah Ta'ala kofɔ isigini mi yɛrɛ ma be fɛ ka Qur'ana kala e b'i jilaja fɔlɔ ka shaitana gbɛn ka b'i kɔrɔ a'udhu billahi ka tanga ɲini Allahu Ta'ala fɛ a y'i tanga ka bɔ jɔn ma ka bɔ shaitana yɔrɔ shaitana min kɛla kurulabo fɛ a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim lamɛnnikɛlaw a fɔbaga lakalila ne ni aw ye kafo ɲɔgɔn kan ka nin kala ni lamɛnni damina ni Allahu Ta'ala tɔgɔ ye an bɛ Allahu Ta'ala tɔgɔ de fɔ ka nin baara damina bismillah ni Allahu Ta'ala tɔgɔ ye bismillah nin kɛwali bɛ damina an bolo ni Allahu Ta'ala tɔgɔ sɛbɛnba ye a tɔgɔ jɔn ar-Rahman masa min ye duniya nɛɛma masa ye ar-Rahim masa min ye lahara nɛɛma kɛrɛkɛrɛni masa ye Allahu Ta'ala bɛ na datuguli belebele ni a bɛ na Ala kɛra ma ɲininka fɔlɔ a ko di hal ataka hadisul ghashiya mufassirinaw ye kɔrɔ caman di hal
Arabukana, Niyameko Hal, est-ce que, Hal Anta Muhammad, est-ce que c'est toi Muhammad? Hal Anti Zainab, c'est toi Zainab. Donc le Hal, chaque fois quand on pose cette question, Hal Anta Keza, Hal Hiya Keza, mais Mufassir Nado Koko Hal Niorola, quoi be confirmation de Yira, quoi be dengeneya de Yira. C'est comme quand Allah subhanahu wa ta'ala, il pose cette question à son noble prophète. Hal ataka hadithul ghashiya. Nous, qu'est-ce qu'on se disait? C'est comme Allah il demande son noble prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le jour où les êtres humains, les esprits invisibles, les djinns, seront tous enveloppés. Est-ce que ce jour-là t'a été expliqué par une créature? Est-ce que ce jour-là, quelqu'un t'a expliqué? Donc, on y dit hal, que ça signifie, certes, Allah subhanahu wa ta'ala te dit que ce jour-là, tu seras au courant. Ko hal ka be qadira qad ko tuyana nali ke tuyma Muhammad ni lom belebele là. C'est comme non seulement ça change souvent la forme, ce n'est plus une question, ça devient une confirmation. Raison pour laquelle le Saint-Coran, tu peux prendre les tafsirs. Il y a des tafsirs qui vont te dire hal, c'est toujours une question. Yala, mais hal ko qad ko tuyana ko nalikela lom belebele datuguli belebele ninki baruyala anali halalaula. Qu'est-ce que nous devons comprendre dans ça? Kiamandon afola ko sura nin togo ko al-ghashiya ko datuguli belebele. On va essayer de doser un peu. Nous ne sommes pas en classe, on ne fait pas d'exposition, mais c'est une manière de faire comprendre à nos parents. Donc, on va essayer de prendre méthode pour que familier n'aurait. L'homme belebeledo, datuguli belebeledo, ma korba obala, demsemu, adamadem bebe datugu ajatiabolo. Donc, ko Allah ta'ala koko olon kanali confirmé là. Donc, maniningali fle question berlaje. Est-ce que nali kalima, est-ce que foli kaliye, ni dom belebele lawa, wala ma, ni dom belebele kanali confirmé la, ko tuyane ko anana. Anfauni ambao, Allah ta'ala koko alon, maou joni me, jina ou loni me, ibe Allah ta'ala ka danfon loni yeni lo, kiyaman keneka, lolo, lo janlo, ibe adamadon laje, Maouye sigyoroma fla, nyada bonda kono, les visages, il y aura des visages. Visage numéro 1, visage numéro 2. Visage numéro 1, ils sont de l'autre côté. Et visage numéro 2, ils sont de l'autre côté. Et bien nyada ouye, ali adamado nyada ou. O nyada ou be o distinguer, oye masu minye, obe groupe mina, oye masu minye. Ni donna ko adamade yere bi yere identifier keneninka kiyama keneka nyingali teke ko eye jonye tokoma sere do be laburi kan do a tokoma sere yere bi ibange abika iye ma minyabo yerado. On n'a même pas besoin de demander ta carte d'identité. Tu viens de quel pays? Tu es de quelle nationalité? À l'aéroport, on est là pour regarder ton passeport. Tu viens de quel destination? Tu viens de quel pays? Tu vas dans quel pays? Ce jour-là, c'est fini. Ta présence, l'image qui est sur toi, ton visage déjà, sera ta carte d'identité. Kiamando, Adamade nya, oka wasake ka Adamade don, ibado masugumino. Allah ta'ala koni don, datuguli belebele don, konona fili belebele do maou joni me besla ni me domina ala koko nyada do be hujuhun nyada do visage do ala taala koko nunu visage khashi'a nunu nyada do yani me
Dogoyama qualité bella bournimoka. Quand une personne est humiliée, quand une personne a honte, quand une personne n'arrive plus à regarder dogoyama laburlaka, ayayere dogoya, ayayere ke ma deniye, iba lon anyama. Misali ya boloma, ebe ta lutigi do soro, ebe ta nafolotigi ba do soro. Obe maw bolo, kamere do bolo kenema ko ye sonalike. Wala ma ko ye jenaya ke. Demsan kenema ko mna sila kanka yara noye. Ni yo nyada laja ni yoronina, ebe muye a nyada ka, maloya, dogoyama, kumasulu, Allahu Ta'ala koko hujuhun, ko kiyama keneka, ebe nyada doye ado, khashi'a. Nyada nunu dogoya nino, dogoyama labor ni moka, nyada nunu majigi nino. Ibo lu ye doron iba don ka fa nunu ye adamade groupe mi. Subhanallah. Ton visage va t'identifier. Et ton visage sera ton passeport. Ton visage sera aussi ta carte d'identité. Dès qu'on voit ton visage net, quand tu regardes ton visage, c'est des visages qui sont rabaissés. C'est des visages qui ne... Ton visage ne va pas t'honorer ces jours-là. Nyada ou magiginime, nyada ou slanime, bonya te nyada nunuka, karama foitoka, doroyama de kenime ka fa nyada nunuka. Et Kiyamado comme Mado Benakete. Imaginons, regarde un peu ton visage, le beau visage que Dieu t'a donné. Tu te mires matin, midi, soir. Tu es devant ton miroir, tu regardes ton visage. Et un jour viendra, ton visage là va te trahir. Tu te regardes dans soi-même ce jour-là. Tu vas te poser cette question. Est-ce que réellement c'est moi? On te donne glace ce jour-là, miroir le jour de la résurrection. Pour te regarder. Si tu regardes ton visage, tu vas dire non, ce n'est pas mon visage. Parce que tu as un visage, masha'Allah. Mais ce jour-là, Kiyamando, Kenekan, Ebe Nyada Douye, Nonu Majigini Me, Nonu Doyani Me, Karama Foito, Kan Doyama Kodan. Alakana, Neni e Nyada Ke, Nunu Nyadawi, Kan Neni e Nyada Teme, Nunu Nyadaw, Kan Allah Ta'ala, Bola Mokana. Anfauni Ambao. Wallahi, Kiyama Insomma Kabanimba Yede. Adamade me identifié kabe adamade yerebe na yere ye groupe min chema inyadaw ani ka flelinya ba to abedobe mami Allah Ta'ala ko Qur'an sura gorogono khafidatun rafi'a ebe modo ye khafida subhanallah abe komi do toni me joyoro numala ibe do ye iba foko lube susollela o majigini me duguma do korotani me do majigini me fisamantiya damnana fisamantiya be doni keneka ma minu be ma korotanu ye o ka baraw kala sababu ye ko bla niveau bawla baraw kala sababu ye ko la yele degere belebelo la khafidatun rafi'a do majigini do yere fana me olu korotani do Allah Ta'ala ko amilatun nasiba biyere tafsir la wulila aya min kama ambolo deeti amilatun nasiba mufassirno yenin korofo anye mo munu nya majigini do mo munu nya dogoyani me dogoyama be ma munu nya oka amilatun barakelaw do baraw de kela obolo o ye bara chaman ke nasiba bara munu kela yere sege baraw ye sege yere le tumi bara nina men nunu ka bara man nafa fo nyoma ame dunia wati minabi bato bara be akana dan diama iye bato bara ni ba ke ne faw ani ne baw akela sellewa akela sundewa akela hijidewa akela jakadewa akela nafla bara dewa akela nafla sundo lewa akela kira la deri dewa sallallahu alaihi wasallam kira ye minkewa akela kira kanunewa akela koko ye namena bara ke bara kana da diama neni
mais baara nin ka kan ka suma ko fila de ma. Allahu Ta'ala kuma ka min alkuranɛ ye ani kira sallallahu alaihi wasallam a ka baara n'a ka jogo a n'a ka sunna. N'o tɛ maa dɔw don o baara la o y'o yɛrɛ ye baara bonda kɔnɔ, o ye sɛbɛ kɛ, o y'o yɛrɛ ye sɛbɛ bonda kɔnɔ, o sɛgɛla kɛli yɛrɛ la. Mufasirina dɔw yɛrɛ tafsir dɔw la o ye kɔrɔ dɔ di nin na, o kɔrɔ yɛrɛ makabani bɛ amilatun nasiba, ko n'o bɛ jigi jahanama kɔlɔnjan kɔnɔ waati min, nɛgɛ jɔlɔkow ni nɛgɛ dereki minnu b'o la, subhanallah, o b'a fɔ k'o bɛ nin wɔrɔ ka bɔ fari ma, baara min bɛ kɛla o bolo k'o to jigila jahanama kɔnɔ, baara nin sɛgɛ ka bɔ ninnu yɛrɛ ma k'o to a kɛla. Il souffre. Et pourtant, o bɛ kan ka don jahanama kɔnɔ. Ils vont essayer de se débattre, ka chaîne bɔ yɛrɛ la, o b'o yɛrɛ sɛgɛ, o b'o yɛrɛ sɛgɛ. Mais ko sɛgɛ nin tɛna nafa foyi ɲan'o ma, subhanallah. Wallahi, mufassirina dɔw ye kɔrɔ nin di nin na. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, ale ye kɔrɔ bɛrɛ di nin aya fana na. Umar ko di ko amilatun nasiba, ko maaw don minnu ye baara, o ye baara caman kɛ, mais ka baara ma kɛ kira ta kɛcogo ye sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont travaillé. O ye seliw kɛ, o ye sunw don. Mais baara dɔw tun bɛ kɛ u bolo, baara minnu ma sabati kira yɔrɔ sallallahu alayhi wa sallam, mais olu kɔni o tun b'a kɛ, a tun ka di olu ye, k'a sɔrɔ kira ka ladilikan tun tɛ, a ka enseignement tun tɛ, a ka bilasirali tun tɛ, mais ko ninnu y'i kɛ bɛn baara olu de la. An bɛ to yan ka maa saba ka kisa fɔ. Et 3 personnes écoutent très bien. Ils ont décidé comme ça, alhamdulillah, il y avait la foi, taqwa, la piété était là. Ils ont décidé de se rendre chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ni mɔgɔ saba ala ɲɛsiranya ko. Raison pour laquelle souvent, c'est pas le fait d'avoir la piété, mais il faut comprendre aussi la religion. A tɛ k'a fɔ ko ala ɲɛsiranya bɛ la bi. Ayi, mais f'i ye diina de faamu, diina ka kan ka labaara ɲami. Nin bɛ an ka société la yɔrɔ bɛɛ bi. Dɔw bɛ yen n'olu ka diina faamu dɔɔni, olu bɛ sin ka ɲigi daminɛ tɔw la. An yɛrɛ tɛ seli nin kɔfɛ. Anw ni nin tɛ ko kɛ ɲɔgɔn ye. Ale bɛ sin ka ɲigi, a bɛ k'a kɔnɔ k'a fɔ ko ale ka limaniya ka bɔ ka tɛmɛ tɔw ta kan. Lɔnni fitinin adamaden na maa ɲɔgɔn fitina ye. Nin cɛ saba, o ka limaniya bonyana o yɛrɛ ɲakɔrɔ, o ka ala ɲɛsiranya bonyana o yɛrɛ ɲakɔrɔ, o ma diɲɛ k'a fɔ ko k'a to ten ko foyi ye taa ka taa ala kɛra fɛ sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont venus chez le prophète. O nana ala kɛra ka so, a donna ce jour-là, ala kɛra tun tɛ yen, le prophète était absent. Comme le prophète était absent, o ye ala kɛra ka somɔgɔw ma ɲininka, a musow ma ɲininka, ko anw nana, anw m'a dɔn kɛra muso ye aw de ye, aw bɛ se kira ka bato kɛcogo kofɔla anw ye ka tɛmɛ. A bɛ bato kɛ cogo di, a ka suseliw, a ka sundow, c'est-à-dire ils étaient tellement curieux, la foi qui les animait, l'iman qui les animait, c'était tellement machallah. Donc, ces 3 personnes-là, ils se sont rendus chez le prophète. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était absent. Ils ont commencé à demander la famille du prophète. Nous sommes là pour se renseigner sur le prophète. Comment le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il se donne, comment il adore Allah. Nous, aujourd'hui, on veut faire tellement plus. Comme le prophète, il était absent, ces femmes ont commencé à détailler, à expliquer comment le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il se donne. Allahu Akbar. Ala kɛra muso, o ka kira ka bato kɛcogo fɔ nin cɛ saba ye. O ba min kɛla, ces 3-là, mɔgɔ saba ni, ils ont minimisé un peu l'adoration du prophète. A bɛ komi olu miiriya b'a la k'a fɔ ala kɛra tun bɛ bato kɛcogo min na ba. Subhanallah. Est-ce que tu peux te comparer à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Et ala kɛra ka bato. Nin cɛ saba yɛrɛ, o ma taa so kɔnɔ dɛ. Sur les champs, kɛra musow ɲakɔrɔ, ils ont pris des décisions. La première personne, qu'est-ce qu'il a décidé?
Allahu Akbar. Ako, alebe ashi beba sundola. Lui, la première personne, comme il ala karaka bateau kechoko kofola le, olu tumado o jona ala karaka bateau kechoko la, ale yere ye décision ta yoronina, alebe akawati beke sundoli, tele alebe suna. Il a décidé, la première personne, d'être toujours en état de jeûne. Maflana, la deuxième personne, Ale Fanankoko, lui, il va consacrer toute sa nuit en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ale benaka soubeke ala batolila. La troisième personne, Adam Mosi Yoroma Savana, Ale Kodi, quoi l'était Moussoufourou? Il ne va pas se marier. Pourquoi? Quand tu vois que c'est ton enfant qui t'a empêché d'adorer Dieu ou ta femme, non, lui il a tout coupé coup. Ale Koko aïkwa l'était Moussoufourou. Moussoufourou le bateau tu m'as donné deux soro do messi balla ala bateau do ma mousso messi balla ale ba ya nyanama beke ala bateau la à ma côté Moussoufourou la. Ni tche sabaka ni décision état. Quand tu écoutes au cas comment me nous follow au boulot, il te dit là. Peut-être l'imania mi tumola odo. L'imania mi yo animé odo yo blani kuma foli la. Ane ben shibe ban sundo la. Tokelenko nete sous no menka shube di alama. Tokelenko ne erete musufuru menka nyana maya beke alakola. Ninche sabata ala soni ala keranana. Quand ils sont partis net, le prophète est venu, sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah Karamouzo Gogo, ah, le prophète, à ton absence, tu es sababola. Ou ya amma nyininga ka bateau kechola, ani explication d'oma. Au quoi fait, au lieu yere kelengelena beka décision de taya. Donc quand il était sous souffle, quoi ba ka choube ke bateau là. Do yere kokwa lete Dominique Clefe ale ba ka Clefe robe ke suna do yere kokwa lete musufuru kwa le ba ka nyina ma bedi Allah Taala ala kera tolo ya me. C'est pas parce que aujourd'hui j'ai cette foi là que je vais essayer de crier ou de me forcer ou de faire des choses non, l'islam c'est pas ton choix. Ala karakoko ambo ko dino yo kuma kanyowa. Alhamdulillah. Kera ye réponse min di che sabani ma itolo malo ala ko sebede. Ala karaka réponse min di che sabani ma ka réponse ni di duniya pe ka réponse leti. Akoko ale Muhammadu. Kwa ale Muhammadu ka lonin kabo katmeni che sabataka. Il est plus instruit que eux. Il a la connaissance que eux. Et il a la crainte de Dieu que eux. Ale Muhammadu besla alanya fana katenunuka. Ale alanya sar aleka alanya saranya ere nunu te surunyala. Alaye ale jidi loni mina nunu te surunyala. Mais ale Muhammadu be muso furu. Ale Muhammadu be sunoko sufe. Ale Muhammadu fana abe londo sundo ate sundo londo fana. Ah, slamo ni okuma bale de dina ninte hakili nantai pour dino ni ne benimene mabi ne kalimanya de fanga basoro ne ka famuya le fanga bunyana ode ya tobi ne yenyere martaba ni degré de la ay la kira ya yara kawla awye Miriam mate slama chama ko be furula slama che adama de farkolo makobe sunogola slamache adamade makobe dondo ebe sundo dondo la farkolo fana makobe domini na dondo la ni de be fara ni nyonka ni de dina fonctionne chogo nyumai. Donc ni le ka ibolo ke dina kote do la ko tate doro ka sinka o tia boya yere kan ka sinki yere bla ola ka soro kira yere kan la lili kan teni
ibi yɛrɛ tɔrɔ mɔgɔ bɛ sunna lon bɛɛ le bɛ sunna tɛnɛ talata araba semaine don bɛɛ bɛ sunna i ka san mumɛ bɛɛ bɛ sunna an gbɛnna ka bɔ o ma sundo ka ɲi tɛnɛdon sundo ka ɲi alimisadon sundo ka ɲi kalo kaba tile 13 tile 14 tile 15 arafa sundo ka ɲi nafila sundo ka ɲi k'a bɔ i yɛrɛ la don do ka tele kelen suwasi k'a di ala ma ka sunna mɛ ka san bɛɛ kɛ sunna tɛnɛlo i bɛ sunna talata i bɛ sunna araba i bɛ sunna san kalo bɛɛ ele bɛ sunna ayi o ma f'i ye farikolo fana mako bɛ i muso mako b'i la waati dɔw la imaginons ni e bɛ sunna semaine tile 7 bɛɛ kɔnɔ kalo 30 bɛɛ kɔnɔ e bɛ sunna mais tu penses que ta femme aussi n'a pas besoin de toi? Et pourtant, tu sais très bien que si tu es en état de jeûne là, tu dois rester seul ou bien tu es avec le Saint-Coran. C'est pas ça. On sait que le jeûne est important en islam. Nafla sundo kan abaraju kabo. Mais islamaya la kirama minke ankana na fonga mo kala force. Nota ale ka alanya saranya ka bonantai, ale ka loni ka bonantai, ale yere le yang la su baranya chama kelila, ayan la su nafla barawla, ayan la su zikrula. Sun tun bɛ don a bolo donc ala kɛra ladirili an bolo baaraw la o ye kayiraba de ye donc umaru ko radiyallahu anhu k'i bɛ adamaden dɔw ye o baara la o y'o yɛrɛ sɛgɛn baara la mais ni baara nin yɛrɛ kal'o la kiyama lon baara nin bɛ kɛ o ma bɔnɔ de ye ka d'a kan baara nin ma bɛn ala kɛra ta kɛcogo ma munna olu ya baara nin kilancɛ bɛɛ tun ye bida baaraw de ye ko labɛnnu k'a la don diina la k'a fɔ ko diina don do ah oui est-ce que ni nin kɛla jurumu b'a la wa ni diina banna kɛla adamaden bolo k'a fɔ ko est-ce que ni nin kɛla ko jurumu b'a la e tɛ siran tu n'es pas le créateur c'est Allah nous sommes tous sans exception des créatures et Allah il nous a envoyé un messager sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad. Et c'est ce messager-là qui est le guide, qui doit nous expliquer, qui doit nous donner des leçons, qui doit nous dire de faire ceci, cela. Et c'est à partir de ces enseignements que nous nous référons, que nous respectons. Et c'est à partir de là que nous, les musulmans, nous devons suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas parce que moi aujourd'hui j'ai cette crainte ala nyasaranya ni menela komina na kodo taka lado ka belanya ka dina ni toyi o ko son kiyama do ma do benanna o bara la bara chama yere sege baraw sege kala bara minula mais a baraw tena nafanya noma ala taala ko tasla naran hamia nunu barakala nunu donto o jeninto o lafilito o doto tasuma de kono e beba do ka fo ko tasuma ye fe ne fe min kaju alama da uma de ko tasla naran hamia le feu est déjà chaud ça c'est clair et net tasuma kakala bebo kalama mais ala ko ko nunu la do to tasuma le la tasuma min kakala afuneni kakala il faut qu'on explique ça nika tasuma la mene ka adamaden bolo ta k'a don tasuma la tasuma k'a bolo jeni dimi ma kan tɔɔrɔya b'a kan est-ce que n'i y'a ma ɲininka o est-ce que tasuma n'a ka kalan wa k'a sɔrɔ i ɲɛ m'a bolo jeni na ale yɛrɛ tɔɔrɔni mɛ est-ce qu'il va pas te répondre c'est comme quand tu demandes est-ce qu'il y a africain en Afrique mais subhanallah Allah ta'ala nous dit tasla ko nunu dontɔ o bɛ don tasuma min na o bɛ jeni tasuma min na tasuma minu hamiya akakalan tasuma ya ka tasuma ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ tasuma ka kalan mais wallahi Allah ta'ala bana ko di ko tasuma minu ka fundeni fanga ka bon a kalaya fanga ka bon e miiriya bɛ tasuma minu la cɔ ani aw miiriya tasuma o tɛ kelen ye kuranɛ ye fɛnba de ye dɛ an bɛ tɛmɛ ni ayaw kan su ni tele mais on sait que le feu est déjà chaud. Quand on parle du feu, non, tasuma yere kalayali. Mais Allah Ta'ala bana ko nunu do to tasuma le kono. Tasuma min funeni kalaya kabo. Hamiya. Muna o barala, o yo yere sege barawla, o yo yere di barawma, o yo yere di kewaluma, o yo yere blakowla, o nyadaw be ken doyama nyadaw ye.
o ka baaraw caman min kɛla o bolo yɛrɛsɛgɛ baaraw o lafilitɔ o dotɔ o jenintɔ tasuma de kɔnɔ min kalaya fanga ka bon ala ma da o ma da a ko di tusqa min aynin aniya o bɛna lami on va leur donner à boire mɔgɔ min bɛ tasuma kɔnɔ mɔgɔ min bɛ jahanama kɔnɔ mun de ditɔ a ma ko a y'a min Allahu Ta'ala ko wa in yastaghisu ko ni ninnu ye jimilɔgɔ kasi kɛ ils vont dire aux anges oh nous souffrons on a soif le fait qu'ils vont dire qu'ils ont soif ninnu kɛtɔ a bɔlɔ da la k'o to jahanama kɔnɔ ka kalaya t'o kan o fariw kalama jahanama bɛ kan ka taa la o kan ninnu b'a fɔ ko jimilɔgɔ b'o la n'o ye jimilɔgɔ min ma ɲininka tusqa o bɛ lami jahanama jiw de la kɔ min bɛ bɔra ji jumɛn aniya subhanallah jahanama ye so kalamanba ye ji min yɛrɛ bɛ a kɔnɔ n'a bɛ na ta k'a di jahanama kɔnɔden ma o yɛrɛ fana kalaya yɛrɛ ka bon ni tasuma kalaya ye o farikolo ji tɛ fari la kɔ jahanama ye so ye a bɛ adamaden fari jeni a b'i bolo jeni a b'i bu jeni a b'i fasa jeni a bɛ na se i kolo ma a b'i kolo jeni a bɛ nin kelen-kelenna bɛɛ jeni ni ninnu kasila ji la o ye jiko ma ɲininka ko ninnu bɛna lami kɔji le la jahanama kɔnɔ jahanama ji de la ji min fana funteni kalaya fanga ka bon a ka kala a gwanimɛ Allahu Ta'ala ko تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع ليس لهم طعام إلا من ضريع. Qu'est-ce que Allah il a réservé pour eux étant là-bas? Allah y a domini sugu jumane kenya siye lona fanda domini min kela ka lona nyasi. Quand un étranger vient chez toi, tu sais très bien que tu dois préparer. Il y aura des nourritures, il y aura des jus. Tu vas essayer d'aller faire les achats pour que ton étranger se sente à l'aise. Je suis venu chez ma copine, chez mon cousin, chez mon oncle, chez ma tante. Alhamdulillah, vraiment, ma tante m'a accueilli. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il réserve quoi pour ces gens-là? Allah bena munke ko nyasi. Laysa lahum ta'am. Allah ko domini te nunuye. Domini malaben ko makono. Sumanto makono na illa jasumando be illa Allah Ta'ala ko femin keni benyasigi ko makono cho doriya la hawla wala quwwata illa billah yiride dobe wala ma flaburu dobe ame wani lonke ce qui pique wani dobe naka adamaden senso quand tu marches naki senso abe du ka samara la ka du i sen kono abe du bula fo kana bi kolola Allah Ta'ala ko doriya yiride minnu na fani me wanula wani ma fan bɛɛ fɛ subhanallah ko ni bana bilali da dɔrɔn a waniw bɛ sin ka éparpiller i da fan bɛɛ fɛ a bɛ komi télécommande y'a ta n'a ye wani nin la nɛn kan n'a ye yiri bolo filaburu nin la nɛn kan wani bɛ a da bɛɛ ta a yɔrɔ bɛɛ bɛ pique k'o de ye domini ye k'o makɔnɔ o de ye ninnu ka balo ye n'o ka yiriden ye o bɛ sawa la. Et pourtant, non, c'est très dangereux. C'est rempli de piquants. ليس لهم طعام إلا من ضريع. أسلموا. الله تعالى أي يرزو من كن يسيجي كجهنم دو ما كنو. زقومو. ni ala y'a fɔ ko shajaratu zakum ni yirzu me jahannama kono na be fama ko shajaratu zakum
Ni ye yirisu ni ye ka a falen cogo ye ka yirisu ni bolo lajɛ i tɛ image foyi ye fo shetanaw ni jina shetanaw kunkolo i bɛ yirisu ni ye démon a poussé cogo bɛ komi démon wani ninnu le tatɔ wani bulu ninnu le tatɔ a sumanama n'i y'a ye i b'a fɔ ko domini no ka sɔrɔ a bɛɛ ye wani a wani kelen-kelenna n'a y'i sɔgɔ misɛnni ma foyi kɛ jɛgɛkolo ni jɛgɛkolo y'i sɔgɔ i kan na o tɔɔrɔya ka bon dɛ mɛ o ni nin wani tɛ kelen ye nin ye wani de ye ala ye wani min kɛ ɲɛsigi ye ka jahanamadenw makɔnɔ wani min bilala jahanama kɔnɔdenw ka dumuni pilasi la layisa lahum ta'am ko dumuni foyi t'o ye jahanama kɔnɔ illa Allahu Ta'ala est exception que ils n'ont rien là-bas. Mais à l'exception de quoi? Ad-Darir. C'est Darir qui sera leur manger. Nous, il y a une dominique. Dominique min kenime ka oya so. Abo dafuru so. Abo neun so. Abo nyun so. Abe onnen korola so. La nourriture en train de détruire leur bouche. Allah Ta'ala ko la yusminu wa la yughni min ju'. Quand on mange, la nourriture que nous mangeons, la vitamine mal, ça peut te rendre un peu costaud. Après avoir mangé aussi, alhamdulillah, tu n'as plus faim. Mais nous, quand doiriri, wani domini mini ala ya kenya sigiyo ko makono ala koko la yusmin no ya dun ate otolo atotlo ate do fara o fari bankunka la yusmin la yaj'aluka saminan. Tu es là, d'abord tu es en train de manger une nourriture même, c'est pas encore arrivé même ici. La nourriture est en train de te faire des dégâts au niveau de ta bouche avant même que ça n'arrive au niveau de ta gorge. Est-ce qu'on peut dire même que cette nourriture même peut me rendre un peu costaud ou bien ça peut me rendre, alhamdoulilah, un peu potelé? Ça n'a absolument rien à voir. Allah Ta'ala ko la yusminu wa la yughni min ju'. Afana ti kari kabo jimilo la. Pour dire que si j'ai fini de manger ça, ça va, le corps va bien respirer, alhamdulillah. Non. Ate jimilo bula, ayere te do farai fari bangu ka ati tolo, ate do farai ka, ayere bini toroli. Ame Allah Ta'ala dalika liman yakun madi ambela ka fodma Allah Ta'ala bula la mukela. Ame to ni Adamadon ye ni rola. Imagine, l'enfer sera rempli. Adamadon ba kono. Adamadon menasa yera bola chogo di jahannama kono. Il est déjà là-bas. Il est en train d'être puni par Allah subhanahu wa ta'ala. Il est en train d'être châtié par Allah subhanahu wa ta'ala. On prend cet acte-là, on se compare à ça étant ici. D'abord, tu es là, tu penses que tu es le plus fort. Tu penses que tu es le plus intelligent. Tu penses que le fait que tu ne pries pas ou tu ne jeûnes pas, tu as délaissé l'islam. Tu penses que tu es un homme ou bien tu penses que tu es un garçon. Personne ne peut te frapper. Personne ne peut te taper. Tu es libre comme un oiseau. Mais dis-toi qu'un jour où tu te retrouveras là-bas, tu vas crier. Et tu vas crier. Personne ne va t'attendre. Parce que ici, là, tu t'en foutais de tout le monde. Tu avais rejeté l'islam. Tu as tout rejeté. Si ce bas monde-là nous aidait de rester ici, peut-être on pouvait dire que oui, on pouvait désobéir à Allah pour laisser la religion.
Mais tu as désobéi à Allah, tu n'as pas désobéi à Allah, tu vas laisser ce babon-là. Et si tu ne crois pas aussi que Allah subhanahu wa ta'ala va te ressusciter, une question qui est très importante. Tu as des doutes, tu doutes, tu penses que ça ne va pas arriver. Mais dis-toi une chose. Ceux qui se donnent, ceux qui font la prière, les femmes qui se voilent, tu as refusé tout ça parce que tu te disais quoi? Comment est-ce que Allah nous crée et Allah aussi va nous châtier? Ça ne passait même pas dans ta tête. Mais, si nous nous retrouvons ces jours-là, je pense que tu ne pourras rien faire ou rien dire parce que tu ne croyais même pas. Mais ceux qui croient en Allah et à ces jours-là, certes, ils ne seront pas trop étonnés parce qu'ils savaient déjà qu'Allah il avait tout promis. Nene Adamadenya a sika bele mina. Ebe Adamadenya sigite ka fa yerema ana yere hakil nanta. Ko ala be se chogodi ka Adamaden dan ka kla ka Adamaden kono tatuni ka bla jahannama kono. Olu hakilite son o ma ça ne passe même pas. Oyo lu hakil nanta wi. Hakil nanta ni meke sababu ye kale yere la muruti Allah Taala bato ko mama. Na ma dabla abi mabwala abi chajanya ka bwala ayere hakilite son jahannama koma. Kasoro sikatala Allah Taala bena I hakili la jibi sura do la bi toloma lo ala kusabe akima a'udhu billahi minash shaitanir rajim idha waqa'atil waqi'ah l'événement le rendez-vous le jour que le rendez-vous là que tu ne crois pas là ala koko idha tumanamina watimina waqa'atil waqi'ah ni jon jola ni événement belebele ni sereya kala ma domi an salaka kunu ka an kolongolo kata nanye kiti keneka ala koko ni mbana kela laysa liwaqa'atiha kadhiba elemi tun kenime ka komna ni wuyaye affaire de Dieu là même est-ce que c'est vrai Dieu même il est où Dieu même il est qui pourquoi nous on est pauvres pourquoi nous on est ceci pourquoi Allah il nous fait pas ça est-ce que Allah même il est juste donc lui dans sa vie il a pris toute sa vie en train de dire ces choses-là. Allah te dit إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة koni ni jon kela na lola ayi ni lon te traité ni wuya toi nul ne traitera ces jours-là de mensonge. Déjà tu es là, tu assistes, tu vois tout. Mais tu niais, tu disais que non, c'était pas vrai. Et Allah te dit, إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَ Kasika bo hakilima udusukuna. Ka yaraka ka fokabe ke sika tala. Sika fo itala. Abeke, na fana kela, nyaube sereyama. Minu ya koke galonye, olube sereyama. Ay fleto olu fana bolo. Olu yere bado ka foko ja. An ye wati min nyankari ka foko aiko amadala wallahi kwa kelabe ni ne ba to adamado me tonolike do be tonolike o daninta la ka foko tajuru sara lome o be banka maw kan na folo juru sara o ma don ka foko tajuru sara lome idha waqa'atil waqi'a laysa liwaqa'atiha kadhiba khafidatun rafi'ah ni dona groupe flale benana khafidatun ebe groupe do yo lu majigini be ebe groupe do ye ay noro ya ere tola place tobolo o malo ya ni me o nimisani me o kuma sulu ni me o lu ye ke mo majigunu ye rafia groupe flana o lu ye ma korotanu ye o lu ye ma lawas o sawani me o dusu kontani me muna parce qu'ils se sont privés de tout ils ont donné leur vie oko kanyana mayadi oko ba nyana nkoma mautu meta kata julu munu tani ala soso julu do ko ka commerce bugunaye ko ka réalisation kenaye ko ka achat kenaye nous setumo lu fanaye kake ils travaillaient contrat tumo bolo ils avaient tous des contrats CDI contrats durée indéterminée mais ils ont refusé tout ça parce qu'ils savaient que
il y a des choses qui sont illicites dedans que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas. Mais il y a d'autres qui se disent, tiens, nous sommes tous en Europe ici, arrêtez avec le riba, à chaque fois riba. Si on ne prend pas riba, comment on peut vivre en Europe ici, subhanallah. Ni ne hakilantawi dusukun jala ala soso ben no yala mauma an yere ta donc a fo komi me kela amboloni konte ben ni ko fe ko Allah taala ben an konte bo Allah taala ko laysa li waqatiha kadhiba nin domin ko fala ka keto galonte nin don ko nyala de e mi nya galonti ya Allah taala ko nin don inya be seriyama خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا أي أني سورة بلا فلو أمي أنك سورة الغاشية دتوناي أنفوني أنبو سيكاتا لا سيابك من كانك كنني إبولوني واتي نونالا ودي يكا إيرا كون كونتبو كي إيرا لاجا كي إيرا مانينيغا katoka idusukun laja kiyere laja wati chama kiyere manyininga neddana alaw taala bolo kunjuman kama muna alaw taala ye neddana alaw taala bolo kundo le koson nin kune fana bena manyininga ne lansanin ko nete manyininga Jean ka kitila nte manyininga Paul ka kitila nte manyininga Urukia ka kitila nte manyininga Aisha ka kitila ay nete manyininga Idris ka kitila nebe manyininga nyerele ka kitila nasoro oddengene yabila ele yere fana kangi jija ki yere fana ka batoke ki Allah subhanahu wa ta'ala nu fasili alhamdulillah rabbil alamin amfawu ani ambaw slamaw de beddu o ke nyoy alhamdulillah ni wati nyonala an kan nyo belebele do an badendo an slama nyodo abe jija ba ke réseaux sociaux ka ma chama yera kono ka fo abi bara mina ka fo ko ne ka bara lo subhanallah nka barate je ne suis même pas administrateur c'est lui seul qui fait ça il fait ça par amour il a décidé de faire ça seul alhamdulillah présentement le frère il est un peu souffrant alhamdulillah c'est lui qui a créé je pense bien Fan Club Mohamed Diané. Fan Club Mohamed Diané, je pense que c'est ça. Il est présentement un peu souffrant. Alhamdulillah. Avec douaou nina en fait, ka douaou nini slama befe. Ambadema tche makobe ambe ka douaou la. Donc, anyan dusukun seniya, aw ninne mamin ka douaou be jabi jona ala kele ne bado. Douaou nini nyon fe oy kayra bade. Abe adamaden kam majigi yara abe adamaden jidi ala nyasaranya ne limanyala hano nele almamimbaye nele ninye ninka be jabi ay anyan chaja nya kabola fala tuzakku anfusakum ankana yara kun tando anyan yara kun bla majigi bonda kono korota te fosidi adamaden ma ete tige yere la foni benadomi ka balon kala donc ambaden che am kan nyo min kanime ka wati ta ka ala ko ni lase ayerebe video munu be ke ambulo aba lase wati be ka ta ka partager ni page kan alele ni page créer alele yere fana ni page la tabana présentement à Farmandala abe docteur Sola ko ka duo kai ka duo ni islam befe ame Allah taala dali am badinche ka ya ka kenaya dama ka farla sigi ama toraya mi maka ni wati nyona la ka kama julmu ya fay ame Allah taala dali ka anyuma sigi kana ka demayama ka anyuma sigi so ka anyuma do ka demaya ka kanim bana kama julmu ya fay kanim bana kama julmu ya fay bana bagato minu be anchema ka kenaya di bana bagato kilingeli na bema slama ni toraya baka minya tafo mima tafo min tar dogoni me min yere tar langene me yani me ala be don katime yere kunka bana mi ana anya fo ama fo Allah taala banka bana udo docteur yi tayiwa o mi tayiwa e ka bana langene me ala e ka bana ma langene me ala docteur be Allah taala be bana be don
bana min bɛ e la bana min bɛ ne la bana min bɛ nin na i yɛrɛ ko k'i tɛ banabagatɔ ye mɛ waati dɔw la i b'i yɛrɛ salon ka taa hôpital la dɔgɔtɔrɔ bɛ sin k'a fɔ ko ayi an tɛ libéré kɔ ka d'a kan e bɛ yɔrɔ min na tan fo que e opéré le donc adamadenya tɛ se lakoloɲana bana kɔ bi ka fisa bi bɛ kɛnɛya la sini fana i b'i yɛrɛ ye bana bonda la donc an bɛ Alahu Taala dali an balimacɛ ka kɛnɛya d'a ma ka fari lasegi a ma ka k'a ma farijagabɔ ye a ye na ka n'a ka baara kɛ a bɛ silamɛya cori min kɛla sanga ni waati bɛɛ a yɛrɛ tɛ nin kɛla an yɛrɛ fana kelen ye a bɛ nin kɛla karamɔgɔ bɛ kawandeli kɛ a bɛ karamɔgɔ bɛɛ la kunnafoni ka imagew latɛmɛ a ka page kan pour que silamɛw ye se bénéficier la karamɔgɔw ka ladilikan ɲumanw la ni bi ni Alahu Taala kɛlen bɛ ka lajarabili dɔ labori a kan anw de fana ka kan ka a sama duwawu la a mako tɛ an si ka nafolo la nin waati ɲɔgɔnna la mɛ an bɛna dakuru ɲɛ kelen min duwawu k'a ye ka Alahu Taala diɲɛ ka kɛnɛyaba di a ma Ala m'o kɛla ka kɛnɛya di anw yɛrɛ fana ma Ala m'o kɛla pour que an ye se fanga sɔrɔ la ka se ɲɔgɔn baro la waati caman Alahu Taala ka diinɛ ni laseliku ɲuman na ka bɛnsema ɲuman di an ma an fɔtaw an'an kɛtaw la Ala m'o kɛla diina ka a ta bolow la bolo minnu bɛ arijinɛ di an ma n'a tɛ kɛ ni fili ye Ala m'o kɛla diina ka a ta lamɛnni bonda k'a ta lamɛnniw la lamɛnni minnu bɛ an tolow lakununi ɲuman la Alahu Taala bolo Ala m'o kɛla an bɛ Alahu Taala dali baro min ka di ni baro bɛɛ ye sawa min ka bon ni sawa bɛɛ ye k'a fɔ ko ka an to duniya an tun ye ɲɔgɔn lamɛn Ala ko kan ka ɲɔgɔn kanu Ala ko kan a kundo ye arijinɛ ye finalité min ka bon n'a bɛɛ o de y'o ten je t'aime en Allah tu aimes en Allah nous nous aimons en Allah wallahi le résultat final si nous nous retrouvons au paradis et on va se répéter les mêmes phrases on va se dire je t'ai dit que je t'aimais en Allah et tu m'as répété aussi la même phrase que tu m'as aimé en Allah. Aujourd'hui, cet amour en Allah nous a conduits vers, alhamdulillah, le paradis. Quelle joie immense. Imaginons, quelqu'un t'a aimé en Allah ou tu as aimé quelqu'un en Allah. Et le jour dernier, après le résultat, lui il est de l'autre côté, toi tu es de l'autre côté. Ou toi tu es de l'autre côté, lui il est de l'autre côté. Vous vous êtes aimés, certes, mais quand nous l'avons qu'elle a n'y maman, amake auma akundo ko mama dauma, sinon il n'y a rien de tel que de se aimer en Allah. Il n'y a rien de tel que de se parler en Allah. Il n'y a rien de tel que de faire les choses en Allah. Il n'y a rien de tel que de marcher en Allah. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne tous, mais Inch'Allah, nous sommes sûrs et certains, avec la foi que Allah nous donne, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala une bonne fin, pour que tous ceux qui sont amis avec nous, sur cette page-là, que ce soit sur les autres pages, pour qu'au paradis, on s'est dit que oui, on était tous abonnés sur cette page-là. Au paradis, pour que, alhamdulillah, parmi vous, il y a des pieux. Si demande à Allah subhanahu wa ta'ala une chose, Allah va que umu kacha au chema. Allah ma amfanankela ma nyuma ulu chema. Nanye kodo nata Allah ta'ala besinka ke. Donc au koson amen nata ufanaka duwa uko. Amen nata ukelingen lambe ka duwa uko. Duwa ule bato silama be sabati akabara la. Silama be sutara soro. Abe ngorota soro. Abe hijabu soro. Abe labanko nyuma soro. Ayerebe to aka dina ka. Ni badou ye duwa uke nyoye. En yɛrɛ b'an yɛrɛ ye sutura ni bonda kɔnɔ ka d'a kan l'être humain est faible adamadenw an danna Alahu Taala bolo nin cogo de la l'être humain est faible adamaden ka fɛgɛ kojugu dusukun nin bɛ se ka changer sanga ni waati bɛɛ donc ka duwawu kɛ ɲɔgɔn ye ka duwawu k'an yɛrɛkun ye ka duwawu k'an badenw ye ka duwawu kɛ silamɛw ye pour que londo an n'an ka denbayaw n'an teriw n'an kanuɲɔgɔnw bɛɛ an ye ɲɔgɔn ye arijinɛ kɔnɔ sika banna silanya banna banako jɔrɔ tɛ yen hakililajangaro ko tɛ yen kɔrɔfɔli ko tɛ yen ɲɔgɔn laboyanya ko tɛ yen hasidiya ko tɛ yen bɛnsɛnkɔniya ko tɛ yen juguya ko tɛ yen sinaya kɛlɛ tɛ yen kɛlɛ sugu bɛɛ banna an bɛ arijinɛ de kɔnɔ ka ɲɔgɔn baro
ka sawa ñona ñanama yaw ye sawa de dro mais Inch'Allah arrange-toi, je dois m'arranger aussi le rendez-vous pour que Allah nous donne le paradis. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.